Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. Say to those with fearful hearts, be strong, do not fear. Your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. Isaiah chapter 35 verse 4. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. తత్తరిల్లు హృదయాలతో ఇట్లనుడి, భయపడక ధైర్యముగా ఉండుడి. ప్రతిదండన చేయుటకై మీ దేవుడు వచ్చుచున్నాడు. ప్రతిదండనను దేవుడు చేయదగిన ప్రతీకారమును ఆయన చేయును. ఆయన వచ్చి తానే మిమ్మును రక్షించును. యెషయా 35వ అధ్యాయము 4వ వచనం. आज परमेश्वर का वचन. घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो. देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है. हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा. यशायाह 35वां अध्याय 4वां वचन. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. മനോഭീതി ഉള്ളവരോട് ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം, പ്രതികാരവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലവും വരുന്നു. അവൻ വന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറവീൻ. യെശയ്യാ 35:4.